gakay no kaganina tong ni standby nakadali nanatagkuan ni gawa sa ta sa National Highway nanata sa may Banilan no, National Highway Banilan, and very taliksik lang pero malara ang dalan no, lang tawa ninyo. Wait lang. So taliksik gamay no, and then malara man kayang dalan so manang ni padayon ra taong travel. So kung baliko no kanang padulong taog bakong no, so welcome sa atong delivery schedule no for today. Today is Saturday. Okay, so happy Saturday sa tanan. And then mura ni atong gidalikyat karon no. And then natagaagi no sa may National Highway. Okay, padulong taog bakong. Okay. And watak yung hapon nun siya atong Macau. So pag wala tayong mga travel magod no, wala tayong mga schedule, so muna yung time nga atong i-fix no, or atong i-anam-anam o kuhaan buhat sa itong maging buhaton no. Bye bye no, God bless sa tanan, happy Saturday, bye bye.